Guys, good morning. Ari na punta sa atong tindahan. Nakoy gihimo guys. Oh. Nakoy gihimo guys. Nakita lang ni nako siya sa kuan sa Facebook para palaro. Nakoy gihimo guys. Ako na siyang himuon guys karo sugdan ako karong December 15. Kada buntag. Kasi nakoy kuan guys nga kinsa ganitong permirong customer nga mopalit sa ko sayo sa buntag pabunuton ako ni siya ani guys nara guys oh. Ani guys kita ko ni siya kuha ni siya kabuk guys 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 ni siya guys kutob ni siya karong 24 yata something ano kinsa tong first customer nako sugod karong pizza 15 mubunod siya ani may mga price sa sulod anak guys ginagmay lang good magamit nila sa pangadlaw-adlaw yan guys mao na siya okay sugod pa man ni atong gamayng tindahan mao pa may pagsugod maghatag tag gamay pong blessing ana guys matag pud tag gamayng blessing kay giblessingan man ta hinatag ra man pud ni siya guys matag pud ta ginagmay lang good ana kana siya oh mani siya kong gibuhat nakita ko lang ni siya sa Facebook po guys magsugod ko guys karong pizza 15 buntag sayo kung isay permirong customer nga mupalit ani among munting tindahan pabunuton ako siya bahalag pila yang paliton basta kay pabunuton ako siya may makuha siyang premyo ana guys so mao lang to bye bye see you sa pizza 15 yung 15 atong unang customer nga matagaan bye.